Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. La semana pasada So last week, hablamos acerca de el orden de los factores sí altera el producto. we were speaking about how the order of the factors does affect the product. Pastor Iván nos habló acerca de que hay un orden en, en lo que Dios hace. Pastor Ivan was teaching us how there's an order in everything that God does. Nos dijo que si tú y yo queremos tener una vida de éxito, And he was teaching us how if you and I want to have a successful life, tenemos que hacer 5 cosas we need to follow 5 o things 5 pasos. ¿Cuántos se acuerdan? or de 5 la steps. How la many of you predicación del remember these pasado? 5 Número 1, steps? So what's number 1? oír o leer la palabra de To Dios. read or to listen to the word of God. Hay un adagio conocido que dice, un proverbio, Oh, there's a famous proverb que dice, aquel que no lee that says, he who does not read está obligado a creer lo que le dicen. is kind of condemned to living what. Si tú no lees deserved. la palabra de Dios, So if you listen to the word of God, estás obligado a creer cualquier cosa que te diga el hombre. Si tú no lees, if you don't read the word of God, estás obligado a creer then you're kind of obligated to believe todo lo que te diga el hombre. everything that man tells you. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Número 1. Número 2, ¿qué era? So number 2, what was it? Meditar. To meditate. ¿Qué es meditar? So what is to meditate? Es volver a pensar, a recapacitar lo que has leído. So basically to go back and keep going back to that word that you read or to that word that you heard. ¿Estamos? Muchos al fin de mes están meditando en que tienen que pagar la renta o el mortgage. Most people at the end of the month, all they're meditating on is the fact that they have to pay bills. Están preocupados porque hay que pagar eso. And they're worried because they have to pay this. O las tarjetas de crédito. Or the credit cards. O que ya está a punto de dar a luz su esposa. Or that their wife is about to give birth. Están pensando en eso constantemente. They're constantly meditating on these things. It's things that En are lo que constantly piensas on your mind. constantemente, And on that which you meditate, en eso estás meditando. or on that which you're constantly thinking on, that's what you're meditating. Número 3. ¿Cuál era el número 3? So number 3, Obediencia. it was obedience. Y después de la número 3 estaba la número 4, And que after era number 4, revelación. which is revelation. La revelación solo se le da a los discípulos. Now revelation is only really given to the disciples. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo? How many of us that are here are La disciples of revelación es Christ? para nosotros. The revelation is for A los us. demás el Señor les hablaba en parábolas, Because to the rest of them, God spoke in parables, pero solo a nosotros, but only to his sus disciples, hijos, his sons, se nos es dado la revelación. was the revelation giving of those Y parables. número 5, And number 5, ¿cuál era? Libertad. it was freedom. La obediencia te lleva a una libertad. So obedience takes us to freedom. Amén. Amen. Okay, ese fue un repaso del domingo pasado. So it's just a summary of Vamos a the entrar en preaching detalle last para Sunday. esta mañana. Vamos a entrar en el mensaje de esta mañana. We're going to start into the message this morning. Vamos a hablar acerca de la mente, So we're going to talk about the mind. ¿ok? Vamos a hablar de 3 tipos de mente. We're going to talk about 3 different types of mind. Número 1, So number 1, la mentalidad de esclavo. the mentality of a slave. Número 2, Number 2, la mentalidad de un hombre libre. the mentality of a free man. Y número 3, And number 3, la mentalidad de un hijo de Dios, the mentality of a son of God. ¿ok? Como yo soy maestro, And since I'm a teacher, a mí me gusta siempre hacer participar a mis alumnos. I like to have my students Ok, participate. número 1 es la mentalidad So number 1 is the mentality del esclavo. of Número a 2, slave. Number 2, del hombre libre. Y número the 3, mentality of a free man. And number 3, ok, de un hijo de Dios. the mentality of a son of God. El cerebro humano So the human brain está ubicado aquí en nuestro cráneo, is located here in the frontal lobe of our cranium, está dentro de la cavidad craneal, and it's inside of that cavity.
no pesa más de 100 gramos el cerebro. It doesn't weigh more than 100 grams. Tiene más de 3 billones de células llamadas neuronas. And it has more than 3 billion cells called neurons. Y tiene unas conexiones And it has these connections entre una célula y otra in between one cell and the other que se llama sinapsis. that are called synapses. ¿Qué son las sinapsis? Now, what's a synapsis? Cuando la unión de una célula neuronal se une con la otra. It's when one neuron cell basically unites to the other and they make a pathway. No está comprobado, Now, it is not proven, pero las mujeres tienen más sinapsis que los hombres. but women have more synapses than men. Las mujeres pueden recordar muchas cosas que nosotros no sabemos. Because women can Se nos olvida. basically remember a lot more things than men can. Me recuerdo recién llegado a Canadá, And I remember when I first got to mi Canada, esposa me mandaba al supermercado and my wife would send me to the supermarket, y me decía, por favor, compra beans o frijoles. and she would tell me, can you please buy some beans? Y yo iba al supermercado And I would go to the supermarket, y empezaba a encontrar frijoles rojos, negros, morados, de todos los colores. and I basically found black beans, red beans, pinto beans, Y se me olvidaba cuál era el que me había dicho. and I would forget which one she was telling me. En cambio, yo le llamaba por teléfono So then I would have to call her back on the y phone, ella me decía, and she would tell me, Víctor, te vas al pasillo número 7, Victor, you're going to go to aisle 7, donde están los productos internacionales where the latinoamericanos. international products En la are, parte de abajo and in the bottom están shelf, escondidos los frijoles de atrás, los you're negros. going to find them hidden Esos on the me right compras. shelf, Me traes 2 libras. and that's the ones that they are. Can you bring me 2 pounds? ¿Ven? Can you see? Es diferente. Los Very hombres, different. cuando las mujeres nos dicen algo, But man, when women tell us something, para que haga sinapsis una neurona con el otra, for the neuron to be able to make a symbiosis ¿Qué with the next hacemos? neuron, what do? hacemos esto. What do? Para que por gravedad, What? So that with gravity, la neurona que está aquí the neuron that's on this side choque con la que está abajo will basically gravitate to the bottom one y podamos reaccionar. and connect. En cambio, las mujeres no. But women, they don't do that. Pero ese es el cerebro. But that's the brain. Pero la mentalidad es otra cosa. But the way that we think is different. ¿Qué es la mentalidad? Now, what is our mind? Los científicos todavía no saben lo que es, Or what is our thought? pero se cree Scientists still don't know, but it is believed que es una de las partes funcionales that it is one of the functional parts, no de órgano que tiene el cerebro, not that is basically an organ that the brain has, sino que es la función específica de este, but that the specific function that it carries de recordar, is for it to remember, de aprender, to learn, de olvidar. to forget, Esa es la mentalidad. and that's the mind. Según lo que tú piensas, And according to what you think, eres lo que tú. it's what you Actúas, o become, como tú and that's what actúas. you act on. Y quiero contar una historia. So I want to tell you a story. ¿Cuántos conocen la historia del pueblo de Israel? How many of you here know the story Yo creo of que la the people mayoría. of Israel? Todo comenzó como una familia. Everything began with a family. Todos los que estamos aquí, la mayoría somos familia. Everybody that got here basically started as a Y de family. nuestra familia van a ser mucho pueblo. And from our family, we're going to have a lot more people. Depende de nosotros que nuestra familia no se consuma. And it is basically our responsibility that our families will not be consumed. ¿Qué pasó con Israel? And what happened with Israel? Ellos nacieron a partir de una familia. They were born from a family. En este caso de Jacob y sus 12 hijos. From here, we could see it was from Jacob and his 12 children. Llegó la pobreza, llegó la hambruna al desierto. Now, poverty came and hunger, Entonces tuvieron que emigrar hacia Egipto. so they had to basically immigrate to Egypt. Y emigraron a Egipto And as they immigrated to Egypt, no como siervos, they didn't move there as slaves no como esclavos, or as servants, sino como unos huéspedes de honor. but they moved there as basically guests of honor. ¿Por qué? Why? Porque José Because Joseph había llegado unos años antes had arrived there a couple of years before, y se había convertido en el segundo hombre más importante del imperio egipcio. and he had become the second most influential man in the Egyptian empire. Por eso llegó la familia This is why their family arrived, y empezaron a crecer en la tierra de Gosén en Egipto. and they began to grow in the land of Joseph. Crecieron tanto And they grew so much al punto que llegaron a ser varios millones de personas to the point viviendo ahí. that it was a couple of million people living there. Murió José, And then Joseph died, murieron todos sus hermanos, and all of his brothers died off. murió el faraón que le dio la bienvenida a la tierra de Egipto. And the Pharaoh that had given Joseph that Y dice favor la Biblia died que se off levantó too. otro faraón And then the Bible teaches us que no that there was conocía a a- José ni lo que José había hecho por el pueblo de Egipto that there was a new Pharaoh that rised up that did not know of Joseph and all that he had done, y los esclavizó.
and he enslaved all of Por his people. 400 años el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto. For 400 years, the people of Israel were enslaved to the Egyptians Hasta que apareció un libertador de este pueblo until a deliverer came, llamado Moisés. and his name was Moses. ¿Quién era Moisés? Now, who was Moses? Era un hombre He was a man como tú y como yo, that was just like you and I. con dos culturas. He had two different cultures. Era latino-canadiense. He was a Latin Canadian. No, era israelita y era egipcio. No, he was an Israelite and an Egyptian. Pero en esa doble nacionalidad que él tenía, But in that dual citizenship that he él had, tenía un propósito. he had a purpose. Y Dios lo había escogido a él, And God had chosen como te ha him, escogido a ti y a mí, just as he's chosen para you que and seamos I, libertadores de nuestra sociedad. so that we would be deliverers of our society. Entonces, a través de Moisés, So through Moses, Moisés sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Moses was able to set free the El people of pueblo de Israel. Israel fue testigo de los 10 castigos que Dios envió a esta nación. And the people of Israel were able to see the 10 plagues that God had sent on the Egyptians. Los israelitas vieron con sus ojos cómo se morían los primogénitos de Egipto, And the Israelites were able to witness how the firstborns of the Egyptians died pero a ellos no les pasaba nada. and how their children were protected. Ellos fueron testigos con sus ojos de cómo se abrió el mar rojo en medio de ellos, o They enfrente de ellos. They witnessed with their own eyes how the Red Sea parted in front of them Y cuando pasó el último, los israelitas and how the last one of the se Israelites dieron cuenta cómo se cerró el mar y se consumió a todo el ejército que los iba persiguiendo. had gone through the Red Sea. They saw how the whole sea basically came back together and killed all of the Egyptians that were following them. Ellos fueron testigos que nunca les faltó alimento. They witnessed that they never lacked food. Fueron testigos que en la mañana siempre tenían maná fresco They witnessed the manna that would fall from heaven y en every la single tarde day, tenían carne. and how in the afternoon they had meat. Siempre tuvieron agua fresca, They always had fresh water. un agua de la roca. They always had water coming from a rock. No había Evian en ese entonces. Oh, there was no Evian water. Era agua pura de la roca. It was pure water from the rock. Nunca se les acabó el calzado y la ropa. It says that their clothes never worn out or their sandals never got torn. Lastimosamente ahí las mujeres no tenían mucho que lucir. Sadly, I guess women Tenían there el mismo- didn't have la a misma lot ropa por 40 años. to show off. They Pero had, siempre estuvo la bendición de Dios con ellos. they had the same clothes for 40 years. But Fueron testigos de que el sol nunca los quemó de día the blessing of God was always with them. They also witnessed how the hot sun and the desert didn't burn them, y las gélidas noches del desierto nunca los congeló. and how the cold nights in the desert never froze them. Fueron testigos de cómo ellos fueron liberados o librados de muchos animales y peligros en el desierto. They witnessed how they were liberated from many animals that were roaming wild in the desert. Pero no solo falta ser testigos de las maravillas y los milagros de Dios. But it is not only to witness the wonderful things and miracles that God does, Tienes que ser obediente a su palabra. you also have to be obedient to His word. Ellos no fueron obedientes. And they weren't obedient. En el menor descuido, And the littlest thing that they basically didn't cover, ellos empezaron a adorar a otros dioses. they just began to worship other gods. Se olvidaron de las promesas de Dios. They forgot the promises that God had Se given olvidaron them. de todo lo que Dios había hecho por ellos. They forgot about everything that God had done for them. Empezaron incluso a renegar. And they began to complain. ¿Por qué? Why? Porque no es suficiente solo ser testigo. Because it is not enough to just witness. Tiene que ser un creyente que obedezca lo que Dios dice. It has to be a believer that follows and obeys what God says. Por eso en esta mañana This is why this morning yo te quiero hablar de esas tres mentalidades. I want to talk to you about these three mindsets. Número uno, Number one, la mentalidad de esclavo. the mindset of a slave. Hágame un gran favor. Hágame un gran favor. Can you do me a great favor? Les prometo I promise you no predicar mucho, that I'm not going to take long with this preaching, pero por favor, but can you please mantenga despierto just keep the person al que awake, está a la par de ustedes. the person that's beside you. Yo sé que el calor está fuerte. I know that it is hot in here. Yo sé que todos venimos cansados de la actividad de ayer I know we all come from tired from the activity y from mañana yesterday, tenemos que ir a trabajar. and I know that tomorrow we have to go Pero back to work. créame, But believe me, Dios le quiere hablar hoy en esta mañana. that God wants to speak Amén. to you this morning. Mentalidad de esclavo. So the mentality of a slave. Hoy en día nosotros, el pueblo de Dios,
So nowadays, the people of God, nos comportamos como el pueblo de Israel. we behave like the people of Israel did. Hemos estado acostumbrados a los milagros, We're so accustomed to the miracles a palabras proféticas, and to the prophetic a lo word que se nos ha dicho por nosotros. and to what has been declared over us. Hemos sido testigos de sanidades en nuestro cuerpo o en algún familiar, We've witnessed healings in our bodies or in that of someone else's, pero nos quedamos solo en esa parte, but we only stay there. solo como testigos, We're only witness, y no vamos más allá. and we don't go farther than Aún that. tenemos como el pueblo de Israel, tenemos como el pueblo de Israel And we're still like the people of Israel, una mentalidad de esclavo. with a mindset of a slave. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? So what happened with the people of Israel? Moisés sacó al pueblo de Egipto, Moses took the people of Egypt, pero esta gente, but these people, la generación de Moisés, the generation of Moses, su mentalidad era de esclavo. their mindset was that of a slave. Y por eso And this is why ellos no pudieron conquistar la tierra prometida. they weren't able to conquer the promised land, Estaban acostumbrados because they were accustomed a pensar como esclavos. to think like a slave. Ellos eran esclavos en Egipto, There were slaves in Egypt, pero muchas veces nosotros también estamos acostumbrados a pensar como esclavos. but many times we're just accustomed to that mindset of a slave. ¿Esclavos de qué? To being a slave of what? Miedo, Slave of fear, temor, to the slave of terror, al fracaso, to the slave of failure al éxito, or success, a la caída de cabello, of our hair falling off, a la amargura, or bitterness, a la procrastinación, or procrastination, al efecto de la gravedad sobre el cuerpo, or the effect of gravity over the body, a la procrastinación. procrastination. Tenemos miedo que nos abandone la persona con quien vivimos, We're afraid of the person that we live with leaving us. que nos maltrate. We're afraid of being mistreated. Tenemos miedo a que nos diga migración en este país que no, que te tienes que regresar a tu país. We're afraid of immigration telling us that, listen, you can't stay here, you need to go back to your country. Tenemos miedo a muchas cosas, And we're afraid of many things. pero lo peor aún, But the worst seguimos esclavos, is that we're still enslaved, algunos de nosotros, some of us, al pecado. to the sin. Por eso, And this is why, con nuestra mentalidad de esclavos, with our slave mindset, no hemos podido conquistar todo lo que Dios ha dicho que tiene para nosotros. we haven't been able to conquer everything that God has for us. Proverbios 4:23 dice, Proverbs 4:23 says, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Los que hemos pasado por los discipulados, All the ones of us that have gone through the discipleship sabemos process que cuando hablamos de corazón know that when we talk about the heart o de mente, or the mind, estamos hablando del alma. we're talking about the soul. Entonces aquí Salomón decía So here Solomon is saying que sobre todas las cosas cuida tu alma, that over all things, porque guard lo your que hay soul, en tu alma because whatever's in your soul determina el rumbo de tu vida. will determine the path of your life, ¿Estamos de acuerdo? right? Lo que hay en tu alma So whatever's in your soul determina el rumbo de tu vida. determines the path for your life. Si en tu alma, And if in your soul, es decir, en tus pensamientos o en tus sentimientos, meaning in your heart or in your thought or in your emotions, hay temor, amargura o cualquier otra cosa, there's fear and bitterness or whatever else, eso determinará tu comportamiento. then that's going to determine the way that you behave. Volvamos al pueblo de Israel en Egipto. So let's go back to the people of Israel. Ellos empezaron a recordar que ellos vivían mejor en Egipto, They started remembering and saying that they used to live better in Egypt. que allá tenían cama, They had a bed comida, because they had food donde vivir, and they had a place to live. pero se les olvidaba que eran esclavos. But they forgot that they were slaves. Muchas veces nosotros recordamos también, And many times we also remember incluso antes de ser cristianos, nos iba mejor. that even before we were Christians, we maybe lived better. Teníamos esto, aquello, And we had this or that. pero se nos olvida que éramos esclavos de esas cosas. But that we forget that we were slaves to Que those muchas things. veces aún seguimos pensando con nuestra mente de esclavo. And that even now we still continue to think with our mindset of a slave. Juan 8:32 al 34 dice, So John 8:32-33 says, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los que los harás libres? Jesús les contestó.
Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. And you will know the truth, and the truth will set you free. But we are descendants of Abraham, they said. We have never been slaves to anyone. What do you mean? You will be set free. Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. Lo que piensas determina cómo actúas. The way that you think determines the way that you live. Lo que piensas determina cómo te sientes. The way that you think determines the way that you feel. Les quiero contar una historia. So I want to tell you a story. No muchos conocen esta historia de mi vida, Not many of you know the story of my life. muy pocos. Very little of you. Hoy lo van a saber ustedes. But today you will all know it. Hace como menos de 10 años atrás, About 10 years back, decidimos emigrar para este país. we decided to emigrate to Canada. Y yo fui tan valiente, And I was so courageous, por no decir cobarde, to not say coward, que envié primero a Celia con los chicos. that first I sent my wife with the children. Vino primero Celia y Víctor y Diego. First, my wife and Diego and Victor arrived. Víctor tenía como 9 años y Diego como 6 años. Victor was like 9 years old. Diego was like 6 years old. Yo le dije a Celia, And I told my wife, me quedo un año más yo aquí. I'll stay one more year here, Termino de hacer todo lo que tengo que hacer. and I'll finish everything that I have planned. Y yo llego un año allá a Canadá y nos volvemos a unir. And then in a year, I'll show up again to Canada, and we'll reunite. Ella se vino So she came en el peor invierno que hubo en esa época. in the worst winter that there has been. Y yo en el calorcito de El Salvador. And I was in the warmth of El Salvador. Estando ella aquí, So while she was here, al mes me dijo, a month later, she called me si and she tú no said, estás aquí, if you're not here, no hay caso. there is nothing. Nos regresan a todos. They're just going to send us all back. Le dije, dame un mes. So she said, I told her, just give me Preparo 1 todo month. y me voy. I'm going to get everything ready and I'll leave. Soy obediente. I'm obedient. Dios me decía, te tienes que ir. God would tell me, you need to leave. Entonces empaqué y me vine. So I packed everything and I came. Pero llegué a la frontera que está aquí en Niagara Falls. But I got to the border that's here by Niagara Falls. Y empecé a caminar. And I began to walk El puente, que es el arco iris, the Rainbow Bridge. y venía yo caminando como turista. And I was walking as a tourist. Llego a la caseta And I showed up to the little shelter that they have there. con el poco inglés que podía, And with the very little English that I managed, con un diccionario en mi mano, and with a dictionary in my hand, y le dije al oficial que estaba enfrente I de told the mí, official that was in front of me, necesito refugio. I need to claim refugee. Se me quedó viendo. And he just looked at me. Me vio así, And he looked at me up and porque era down muy alto. because he was very tall. Y me llevó él muy amablemente a una oficina. And very kindly, he took me to an office. Pero cuando yo estaba en esa oficina, But when I was in that office, llegaron 2 oficiales más, there was 2 other officials that showed ya up. no tan amables como el primero. And they weren't as kind as the first. Al ver a Omar me recuerdo a uno de ellos siempre. And one of them I remember always. Omar es amable, pero por el físico. Oh, he reminds me of Omar. And Omar is nice, but because of the way that he looks. Y me pone las esposas en mis manos. En And mis he puts brazos. handcuffs on my hands. Me puso un cinturón, And he put a belt around me. me amarró And he tied me. al cinturón. And he tied me to my belt. Me permiten un momento. Ayúdeme. Just help me out a little. Y empecé a llorar. And I began to cry. Solo fueron unos minutos It was only a couple of minutes mientras me trasladaron del Niagara Falls a Fort Erie, donde está la oficina de migración. while they took me from Niagara Falls to Fort Erie, where the Pero en esos immigration 20 o office is. 25 minutos que duró mi viaje en una van de esas blancas que tienen una reja, que no hay asientos atrás y que vas esposado en una silla, But in that 20-minute trip that they put me in that van with the fence and the gates and the white thing where it just shows kind of like you're a criminal. yo iba llorando, I was llorando, just llorando, no crying. orando. I was crying, Y en ese momento me sentí esclavo. and in that moment I felt a slave. Solo fueron 20 o 25 minutos, It was only 25 minutes, pero mi vida cambió. but my life changed Con 25 minutos encadenado because 25 minutes o that I esposado, was mejor digamos, yo me sentí esclavo. handcuffed, I Yo no felt quería llegar a I la was a oficina de slave. migración y que mis hijos estuvieran ahí y me vieran esposados. Because I don't want to show up to the immigration office and have my children see me with handcuffs. Ahora imagínense el pueblo de Israel.
Now imagine the people of Israel, 400 años siendo esclavos. 400 years being slaves. Si para mí fue tormento 20, 25 minutos, If for me it was horrifying, just imagínense 20, 25 cambiarle la minutes. mente a una generación de 400 años de esclavos. Imagine trying to change the mentality of a generation that had lasted for 400 years under slavery. Era muy difícil. It was very difficult. Por eso ellos no pudieron pasar a la tierra prometida. This is why they were unable to go into the promised land. Porque se amoldaron a la forma de vivir en Egipto. Because they had gotten used to living in Y the no way renovaron su they mente. thought in Egypt, and they weren't able to renovate their mind. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. This is why they couldn't go into the promised land. Cuando tú tienes formateada tu mente como dice el mundo, Because when your mind is set to the way that the world aunque, world shows you, aunque llegue la palabra de Dios a tu cerebro, aunque llegue la palabra de Dios a tu cerebro, even though the word of God comes to your mind no vas a poder gozar de esa libertad. or to your brain, you're not able to enjoy of that freedom. Al final, Because at the end, se disculparon conmigo. they apologized to me, Me dijeron que era la ley. and they told me that that was the law. No le entendí, pero era la ley. I didn't understand, but he said it was law. Me dijeron, tú quebraste la ley de Canadá And they said you broke the Canadian law en ingresar a este país sin una visa. by coming into the country without a visa. Pero no te preocupes, But don't worry, bienvenido, tu familia está afuera. welcome, and your family's outside waiting for you. Al salir, So when I got out, yo ahí sí pude disfrutar la libertad. then I was able to enjoy freedom. El pueblo de Israel, los hijos de los que salieron de Egipto, The people of Israel, the children of those who got out of Egypt, ellos sí pudieron gozar esa libertad. they were able to enjoy of that freedom. Esta generación creció por 40 años en el desierto Because this generation lived for 40 years in the desert con una mentalidad diferente. with a different mentality. Ya no tenía mentalidad de esclavos, They no longer had the mentality of slaves, sino que de hombres libres. but of free men. Por eso, And this is why esta generación sí pudo conquistar la tierra this prometida generation was able to conquer the promised y no land sus ancestros. and not their ancestors. Solo al conocer la verdad, And only when you get to know the truth la verdad nos va a hacer libre. will truth set you free. Solo cuando tú conoces a Cristo, Only when you know Christ Cristo te hace libre. can Christ set you free. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Amén. Número 2, So number 2, mente de hombre libre. the mind of a free man. Josué 1 al versículo 3 y versículo 5. Dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Moisés, o le habló a Josué, perdón, hijo de Nun y ayudante Moisés, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que yo les he dado. Y el versículo 5 dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. So Joshua 1, 1 to 3, it says, after the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, and he said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land that I am giving them. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on the land that I have given you. And no one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses, and I will not fail you or abandon you. No te fallaré ni te abandonaré. I will not fail you nor abandon you. Josué y toda la generación Joshua and all of the generation que nació en el desierto that was born into the desert, tenían una mente de hombre libre. they had the mindset of a free man. Ellos no se acordaban de Egipto. They didn't remember Egypt. Por eso le era más fácil And this is why it was easier for them creer a lo que Dios les había dicho, to believe into what God had said, que les iba a dar esa tierra prometida. that he was going to give them the promised land. Pero solo pasaron con estos jóvenes 2 ancianos, But with these youth, only 2 elders came, Josué Joshua y Caleb. and Caleb. Pero ¿qué fue lo que hizo que cambiara la mente de Caleb, Well, de Josué, perdón? What was it that allowed Joshua's mind to change? Es que Josué Was that Joshua anhelaba la presencia de Dios. desired the presence of God. Dice la Biblia The Bible says que Josué, el ayudante de Moisés, that Joshua, being the assistant of siempre Moses, acompañaba a Moisés cuando Moisés se reunía con Dios en la tierra de reunión. would always go with Moses to the tent of meeting.
Porque Josué anhelaba la presencia de Dios. Because Joshua desired the presence of Aunque God. no le estaba permitido a él entrar a la tienda de reunión, And even though he was not allowed to go into él the siempre tent of estaba meeting, ahí afuera, he was always waiting esperando que outside, saliera su mentor, always waiting for Moses, his esperando que mentor, to saliera come out. Moisés, esperando que saliera Moisés. Y le decía, And he ¿qué te said, dijo Dios? ¿Qué vamos a hacer? or he would ask, what did God tell you? What are we going to do? What's the next step? Conquistamos ya esa tierra. Can we go now and Dios la conquer that land? prometió. Because God has promised. Porque Josué anhelaba la presencia de Dios. Because Joshua desired the presence of God. Estando en la presencia de Dios And by being in the presence es of God, cuando tu mente cambia, that's when your mind es cuando changes. tu mente es renovada, That's when your mind is es renewed. cuando tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. That's when you begin to understand that the Solo will of en la God pre- is good, perfect, and pleasing. Solo en la presencia de Dios On the presence of tú God puedes encontrar la libertad que no te da el mundo. is where you can find the freedom that the world cannot give you. ¿Y cómo tú entras a la presencia de Dios? And how can you go into the Hay presence muchas of God? formas, There's many ways, pero de las más principales but one of the most principal ways es orando is by praying y leyendo su palabra. and by reading His Word. Porque cuando tú oras, estás hablando con Dios. Because when you're praying, you're talking to Pero God. cuando tú lees la palabra, Dios te está hablando a ti. But when you're reading the Word, God Si is tú talking anhelas to la you. presencia de Dios, And if you go into the presence of God, Dios te va a hablar. God has to Dios talk va to a you. transformar tu God mente. will speak to you. Dios te va a quitar esa mentalidad de esclavo. And He will change your mind Y and He todos will tus temores se van a ir. remove that Y vas a mindset ser una criatura nueva. of a slave. Amén. And you will be a new creature. Si Josué anhelaba la presencia de Dios, Now, if Joshua desired the presence of God, ¿qué nos impide a nosotros anhelar también esa presencia? what inhibits us from desiring that same presence? Porque muchos de nuestros temores aún nos persiguen. Because many of our fears still follow us. ¿Será que no estamos buscando adecuadamente a Dios? Could it be that we're not adequately seeking God? Por eso Romanos 12:2 dice, This is why Romans 2:12 says, or Romans 12:2. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Estos entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way that you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Solo en la presencia de Dios es que nosotros llegamos a conocer la voluntad de Él. Only in the presence of God is it where we actually get to know what the will of God is. Muchas veces puede ser que no sea agradable Many times it may not be pleasing o for us, parezca que no sea or buena, it may seem like it's pero not siempre good, es perfecta. but it is Porque perfect Dios tiene un plan para ti. because God has a Si plan Dios for te dijo you. que vas a llegar allá, si And Dios, if He said it, then you will reach that place. vas a llegar allá. You will reach the place that Si He Dios te ha said. dicho que la sanidad es tuya, And if God has told you that cree healing que la is yours, sanidad es tuya. then believe that the healing is yours. No solo es por creerla, It's not only by believing, sino que es por ser obediente a su palabra. but it's also by obeying Como His word. aprendimos el domingo pasado, Last Sunday, no solo es escuchar la palabra, it was not only listening to the word, tenemos que ser obedientes a esa palabra. we also need to Y meditate and cuando obey somos that word. obedientes a la palabra, And when we're obedient to that word, es cuando somos transformados en nuestra forma de pensar. then that's when we're transformed in the way that we think. Porque al ser obedientes, Because by being obedient, las bendiciones y el éxito llegan a tu vida. the blessings and the success come to your life. Juan 8:32-34 dice, John y conocerán la 8:32. verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con que los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. And I will know the truth. And you will know the truth, and the truth will set you free. But we are descendants of Abraham, they said. We have never been slaves to anyone. What do you mean you will be set free? Jesus replied, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. La verdad nos hace libres. Truth sets us free. Pero ¿quién es la verdad? But who is the truth? La verdad es Jesucristo. The truth is Jesus Christ. No nos vaya a pasar como les pasó a la cultura afroamericana en Estados Unidos. And don't let it happen like it happened to the Afro-American culture in the United States. Ellos recibieron su carta de libertad, Because they received their freedom card, pero muchos de ellos seguían pensando como esclavos. but they stayed thinking like slaves. Muchos de ellos
quisieron regresar siempre a las granjas de algodón o de caña donde trabajaban, Many of them desired to go back to those cotton fields or porque solo sugar estaban fields acostumbrados a ser esclavos. because they were only accustomed to being No slaves. veían más allá de una libertad. They couldn't see farther than that into freedom. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. And that many times happens to us, Seguimos esclavizados al temor, a la angustia, a la falta de perdón, where we stay enslaved to that lack of forgiveness, to bitterness, to anger, porque la verdad de Dios aún no ha llegado a nuestras mentes. because the truth of God has not yet reached our mind. O puede ser que hayamos leído esa parte en la Biblia, It could be that we read that part in the Bible, pero no somos obedientes todavía a ella. we're not obedient to it yet. Por lo tanto, la revelación no nos ha llegado. Therefore, the revelation has not reached us. Porque para que haya revelación, Because in order for there to be tiene que haber revelation, primero obediencia. therefore it needs to be obedience. Y para que haya libertad, And for there to be freedom, solo la palabra que es la revelación te la puede dar. only the Word of God can bring it to you. Amén. Amen? Y número 3, And number 3, para terminar, to finish, mente de hijo. the mind of a son. Juan 8:34 al 36. Dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. And Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin. A slave is not a permanent member of the family, but a son is a part of the family forever. So if the son sets you free, you are truly free. John 8:34 to 36. Si Moisés representa la generación de esclavitud, So if Moses represents the generation of slavery, Josué representa la generación de hombres libres, then Joshua represents the generation of free men, Jesús representa a los que somos hijos de Dios. and Jesus represents the generation of the sons of God. Jesús representa la mente de hijo de Dios. Jesus represents the mindset of a son of God. Dijo Jesús Jesus said que el esclavo no hereda, that the slave was not a member of the family, el hijo sí. but the son is. El esclavo no se sienta a comer junto a la mesa con el amo, Because the slave doesn't sit down next to his owner to eat, el hijo sí. but the son does. El hijo usa una ropa adecuada a su linaje. And the son wears clothing that is according to his lineage. ¿Se acuerdan cómo se vestía José? El padre le hacía túnica de colores. Do you remember how Joseph was dressed? It said O that la he had Biblia a dice tunic que of tú y yo colors. vestiremos, somos real sacerdote, nación santa y nos vestimos con lino fino. The Bible says that we are a holy nation and that we dress in fine linen. ¿Por qué? Why? Porque como hijo te vistes como hijos. Because as sons, you dress as a son. En cambio, el esclavo muchas veces anda desnudo. But the slave many times could be naked. El hijo disfruta todos los derechos de ser hijo de Dios. The son enjoys all of the benefits of being the son of God. El esclavo solo tiene obligaciones. But the slave only has obligations. El hijo vive con el padre para siempre. The son lives with his father forever. Eso quisiera yo. Well, that's what I want. Pero el esclavo siempre vive separado de la casa. But the slave is always separated from the house. El hijo siempre va a heredar. The son will always inherit, El esclavo siempre va a anhelar. and the slave will always desire. Decidamos en esta mañana So let's decide this qué morning queremos ser. what we want to be. Si hijos If we want to be children o esclavos. or sons, or if we want to be La slaves. única forma que nos convierte a nosotros en hijos And the only way that we can be changed into sons es cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. is when the Holy Spirit comes to us. El Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra de Dios. And the Holy Spirit gives us the revelation of the Word of God. Y para ser completamente libres, And to be set completely free, tenemos que leer la palabra. we need to read the Word of God. Tenemos que meditar en la palabra. And we need to meditate on that Word. Tenemos que obedecer la palabra. And we need to obey that Word. Es ahí cuando el Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra. And it is there where the Holy Spirit brings the revelation about that Y Word. caminando en obediencia en esa revelación, And by walking in obedience according to that es que revelation, nosotros somos completamente libres. it's when we are set completely free. Quiero terminar esta mañana diciéndote algo. And I just want to end this morning by sharing something with you. ¿Quieres gozar de esa libertad? Do you want to enjoy of this freedom? Gózate delante de la presencia de Dios. Then be joyful Puestos before de the pie. presence of God. Can you stand on your feet, please? Puestos de pie, por favor. Les pido a los chicos de la alabanza, The worship team could please come up. incluido al ángel que canta con ellos.
even the angel that sings with them. Vamos a adorar a Dios. We're going to worship God Y cree and believe que esta palabra vino de Dios para tu vida en este día. that this word came from God for you Él this te quiere morning. liberar de ese pensamiento de esclavitud. Because God wants to set you free from that slave mindset. Él quiere romper las cadenas que hay en tu vida. He wants to break the chains that are holding you. Y la única forma es And the only way of doing this obedeciendo a lo que Él dice, is by obeying what He says, obedeciendo a la palabra de Dios. obeying the word of God. ¿Cuántos quieren ser libres? How many of us want to be free? Nuevo amanecer.